Amen. Amen. This morning, Dnes ráno we looked at point 9 sme sa pozerali na ten 9. bod and we saw that the image of the beast is connected to the mark of the beast, is connected to the Sunday law. a videli sme, že znamenie šelmy je spojené s obrazom šelmy a s nedeľným zákonom. And then we could compare the mark of the beast with the seal of God. A mohli sme porovnať znamenie šelmy s Božou After pečaťou. events, page 219 says that the seal is the mark. V tých udalostiach posledných dní 219 sa píše, že tá pečať je to znamenie. It says the seal or mark of God. Je to znamenie alebo pečať Božia. And what is this seal? Čo je tá pečať? What is the seal of God? Čo je pečať Božia? Not the Sabbath. Nie je to sobota? So the seal of God is the truth. Božia pečať je pravda, So this truth takže táto pravda can be understood in different ways. môže byť porozumená rôznymi spôsobmi. You could understand it to be the Sabbath truth, Mohli by sme tomu rozumieť ako pravda o sobote, but I think if you were to look at it carefully, you'd see it's a bit bigger than the Sabbath. ale keby sme sa na to mali pozrieť opatrne, je to väčšie ako len sobota. For sure, if we looked at it as the third angel's Keď message, sa na to pozrieme ako for posolstvo sure, if we looked at it as the third angel's message, tretieho aniela, you know, it has to be more than the Sabbath. vieme, že to musí byť viac ako o It would be sobote. the Sabbath, Môže to byť nature of sobota, man, prirodzenosť človeka and the testimony of Jesus. a svedectvo Three kindred Ježišovo. truths that come together to deal with the third angel's message. To sú tri hlavné pravdy, ktoré sa spájajú v treťom anielskom posolstve. So if we were to say this is the truth, Takže ak by sme mali povedať, že toto je pravda, and then we would also understand this as the message to Laodicea, a tiež tomu rozumieme ako posolstvu pre Laodiceu, I don't think we've given a Spirit of Prophecy quote for that. nemyslím, že sme na to dostali citát ducha prorockého. So let's do that. Poďme to spraviť. We're going to go to early writings, Pôjdeme do ranných spisov and it begins page 269. a začína to na 269. strane, ranné spisy 269. That's where the chapter begins. Tam začína tá kapitola. We want to go to page 270, My pôjdeme na stranu 270, paragraph 2. druhý odstavec. Begins, I ask the meaning. Begins, I ask the meaning. A začína to, že pýtal som sa na význam. I asked the meaning of the shaking that I had seen. Pýtal som sa význam, aký je význam triebenia, ktoré som videla. So we're on page 270, paragraph 2. 270. Čítame ranné spisy 272. odstavec. You tell me when you find it, Brother Carl. Got it? So Ellen White sees a shaking.
Ellen Whiteová videla triebenie and she's shown what caused the shaking. a je jej ukázané, čo to spôsobilo, toto triebenie. And she says it was caused by the straight testimony A hovorí, že to bolo spôsobené priamym svedectvom, called forth by the counsel of the true witness to the Laodiceans. ktoré bolo povolané tou radou So, pravého there's a svedka witness. Laodičanom. This witness is telling the truth. Tento svedok hovorí pravdu. And this is the witness to Laodicea. A je to svedok Laodicei. And this witness has given some counsel. A tento svedok dal nejakú radu. We'll summarize all of that. Zhrniem to všetko. There's a witness Je tu svedok, that has given some counsel to the Laodicean church. ktorý dáva radu Laodicískej cirkvi. And the counsel that he gives A tú radu, ktorú dáva, produces an effect in some people. produkuje určitý efekt v niektorých A ľuďoch. response. Má to na nich dopad. And this response is called the straight testimony. A táto odpoveď sa nazýva priame svedectvo. So this straight testimony Toto priame svedectvo will have an effect upon the heart of the receiver. bude mať efekt na toho, kto ho príjma. And it will lead this person to worship God. A bude to viesť tohto človeka k uctievaniu Boha. And in their exaltation of God, they give the straight truth. A dajú priamu pravdu. Some of the people who hear that straight truth Niektorí, ktorí počujú túto priamu pravdu, reject it, ju odmietnú and they rise up in opposition, a povstanú v opozícii. and that's what causes the shaking. A to spôsobí to triebenie. And this testimony of the true witness has only been superficially obeyed. Toto svedectvo pravého svedka bolo iba povrchne následované. Of the true witness, so when we speak about the message to Laodicea, Keď hovoríme o posolstve k Laodicei, this is one of the key places that we find it. toto je jeden z kľúčových miest, kde to nachádzame. The true witness gives some counsel. Ten pravý svedok dáva určitú radu And people stand up and give a straight or an honest statement or testimony. a ľudia povstávajú a dávajú úprimné svedectvo. So what is this direct testimony that they're going to give? Aké je toto priame svedectvo, ktoré dávajú? What will they say? Čo budú hovoriť? Sister May, what will they say? May, čo budú hovoriť? Reject the message. Also sie werden die receive or reject, sie werden die Botschaft annehmen oder ablehnen. Brother Carl, what will they say? They're going to give a direct message. Budú dávať Testimony. priame svedectvo. Čo budú hovoriť? Botschaft, ein direktes Zeugnis gegeben. I don't see it. Okay. Also ich sehe es leider nicht. Sister Catherine, what is a testimony? Katrin, aké je svedectvo? The message that the No, just generally, what is a testimony? Also nur allgemein. Celkovo, čo je to svedectvo? a
If I said, give us a testimony. Keď poviem, daj svedectvo, A story je to Of what? príbeh, Das ist eine Geschichte of von your experience. skúsenosti. Experience. So a testimony Takže svedectvo is a statement of your experience. je naša skúsenosť, ktorú sme prežili. So the word straight means direct, honest, truthful. To slovo priame svedectvo znamená, že je to skutočné, úprimná povedaná skúsenosť. Direct, honest. und ehrlich. Straight has also the connotation of narrow. A tiež to má taký význam, že je to úzke. Bringt mit sich narrow opposite of wide. Yes. Bringt mit sich, dass es eng gefasst ist. And narrow has the connotation of not many people are willing to go down that road. Und eng A to gefasst ukazuje na to, že nie mnoho ľudí chce ísť tou cestou. auf Tá úzka Menschen cesta. auf diesem Weg gehen wollen. Think direct. Denke an direkt, Think rude. Rozmýšľaj an, úzko. When you're rude, an disrespectful. gemein. Think accusative. Denk daran, Keď an rozmýšľaš anstrengend. obviňovanie, So there's this Čne. testimony that says what? Da je to gibt es svedectvo, dieses ktoré hovorí Zeugnis. čo? Und was sagt dieses Zeugnis? Testimony is a statement about someone's behavior. Und das Je Zeugnis to výrok ist, o niekoho chovaní. eine Aussage über das Benehmen oder Verhalten von anderen. oder So jemandem. what's the straight testimony now? Čo je Was ist priame dieses svedectvo? geradlinige Zeugnis? Carl, do you know what the straight testimony is now? Karl, weißt du nun, was Karol? das geradlinige Zeugnis ist? Čo je priame svedectvo? I'm not sure to understand all your sentence. Ich bin mir nicht sicher, ob ich alles verstanden habe. Úplne You're going to stand nerozumiem. up Also du stehst auf, and you're going to point the finger Sa postavíš a ukážeš svoj prst at me. na mňa zeigst ihn auf mich. And what you're going to say? a čo Was povieš? sagst du jetzt? I don't know. Ich weiß es nicht. You're going to give a straight testimony. A keď dáš priame svedectvo, Geradliniges Zeugnis gibt. And I'm going to rise up and I'm going to fight against you. a ja Ich werde povstanem a als budem proti tebe Reaktion auf deine bojovať. Aussage aufstehen und gegen dich kämpfen. Stop lying. Prestaň klamať. So what you're going to say to me first? Was hast du vorher Čo zu mi mir povieš najprv? What would you say to me first gesagt? Was würdest du zu mir vorher gesagt haben? to make me react? Damit Na to, aby som takto reagoval. Stop lying? No? You tell me stop lying? No, you speak to me first. Ty najprv ku mne budeš hovoriť I told you what I will say afterwards. Und dann a ja na to poviem neklam. What I- I think it's just a language barrier. Yes, I think. Myslím, že Sister toto je Catherine. len problém jazykový, že si Say nerozumieme. something to me. Something wrong. See how polite she is? I'll say, maybe you're right. Help me, sister. No, she's not going to say it like that. Takto milo mi to nepovie. She's going to point the finger at To me bolo moc slušné. Ona na mňa ukáže prst. and say, I know you. Ja ťa poznám. You're wicked, your behavior is. Ty si zlý človek. You don't deserve to be here. Ty si nezaslúžiš tu byť. You're a bad person. Si zlý človek. And you're going to say what to me? A čo mi povieš? No, you're going to say back to me what? Was sagst du zu mir zurück? I was just speaking to you. Keby som ja takto hovoril k tebe, ty mi čo povieš? No, I'm not. No, you're not going to say, I'm not. Nepovieš, Du wirst nie, nicht nie sagen, som. nein, das bin ich nicht. You're going to stand up, Du wirst Postavíš aufstehen. sa, roll your sleeves up. vyhrneš si rukavy. Sister May, you have a go. You lie. Klamar. Who do you think you are saying that about me? Čo si myslíš, kto ty si, že toto hovoríš o mne? Who give you the authority to do what? Kto ti dal autoritu? Čo? Well, no one likes us doing this. Sluším sa, nikomu toto nepáči. Yeah. Kto Who are you to judge me? One finger kto si forward. ty, že ma súdiš? Or the three back? Jeden ukazuje na Yeah. teba, So tri, this is how we jeden na behave. mňa, tri na mňa. Taký to sme.
So this is what's going on in this paragraph. Toto sa tu deje v tom odstavci. This is what causes the two groups Toto- which we've erased now. Sú tie dve skupiny, to sme už vymazali. Okay, so the seal of God Takže Božia pečať, is those who accept the third angel's message, to sú tí, ktorí príjmajú posolstvo tretieho anjela. which is the message to Laodicea. To je posolstvo Laodicei. So we can prove Takže vieme dokázať, the seal is a message. že pečať je posolstvo. What kind of a message? Aké posolstvo? What is the seal? Čo je to pečať? Settling into? Je to ukotvenie sa What kind of message? v čom? Truthful message. V pravde. Zapečatenie, ukotvenie sa v pravde. Mark of the beast is a false message. Znamenie šelmy je falošné posolstvo. So we've got the two messages now. Takže máme dve posolstva. 9b, 9b. not two messages, two streams of information. Nie dve posolstva, ale dva zdroje informácií. This is not something new and fancy. To nie je niečo nové a také zaujímavé. This issue of two streams of information is well defined, and it's just another way of expressing two messages. Tieto dve informácie, dva zdroje informácií, to už poznáme dlho. Je to iný spôsob, ako povedať, že máme dve posolstva. Another way of expressing it. Sister May? Revelation 14:6, Revelation 14:9. Zjavenie 14.6 a 14.9. What's the problem with those verses? Aký je tu problém? Was ist das Problem mit diesen Versen? We have in each verse only we only see the one side of the information. Which side? In jedem V Vers každom sehen wir verši vidíme jeweils iba nur jednu die eine stranu Seite der Information und welche sind tej da? informácie. And for sex, we Both the same. Which side? Beide Oni ist sú gleich. rovnaké. Welche Seite Ktorú sehen wir? stranu vidíme? a different side I'm seeing. One is for the Truth. truth, Wir yeah. sehen die Wahrheit. So we see the truth. Wir sehen die Vidíme tam len Wahrheit. pravdu. We don't see the alternative. Nevidíme Wir tú sehen nicht die alternatívu. Alternative dazu. I know 9 is the other way round. Yeah, Ich yeah. weiß, dass es bei 9 Áno, a andersrum v 9. je to It says, naopak. accept the truthful message. Das heißt, nimmt die wahre Je to Botschaft an. pravdivé The posolstvo other side is nothing. a tá Und die druhá andere strana, Seite, ist tam nichts. ako keby nie je. Everlasting gospel or nothing. Third angel's Večné message or evanjelium, nothing. večné evanjelium alebo nič. Tretie anielské Oder der posolstvo dritte alebo Engel nič. und nichts. And we say, no, that's not A correct. my Wir hovoríme, sagen, nie, to nie je nein, správne. Das ist nicht stimmig. What do we say? Was Čo sagen hovoríme? wir? Two Verse streams. 6. In Vers Sú 6. dva zdroje, Everlasting gospel večné Das ewige evanjelium Evangelium And the oder, or the false message. oder die falsche Botschaft. same alebo with verse falošné 9. posolstvo. Dasselbe in Vers 9. To isté je v 9. So this verši. is something that we have not properly defined in our movement for a long time. Toto je niečo, čo Das sme ist dlho etwas, v das našom wir in hnutí unserer poriadne Bewegung seit nedefinovali. langem nicht gut definiert haben. It's not the true message and a vacuum. It's the true message and an alternative message. Nie je to pravdivé posolstvo a vákuum. Je to pravdivé posolstvo a alternatíva. Is everyone okay with that? Súhlasíme? Yes. We don't call it two messages, we call it two streams of information. Nenazývame to dve posolstva, ale dva zdroje informácií. When people write things, Keď ľudia píšu veci, sometimes they don't know why they're writing them. niekedy nevedia, prečo ich píšu. Do we agree with that? Súhlasíme? Is that a biblical principle? Je to biblický princíp? You say yes? Yes. What biblical principle? Sagst du ja? Yeah. Prophet gets the information from God and write it down, but they didn't understand. Proroci dostanú od Boha posolstvo, nevždy mu rozumejú. You get information from God, but they don't fully understand.
Also sie bekommen eine Information von Gott, aber sie verstehen sie Nerozumejú nicht. plne tým informáciám od Boha. Is there a prophecy quote for that? Máme Hast na du to ein nejaký Zitat, citát? geistliche Weissagung dafür? No. GC. Overcome. Go to GC 343. It's the next one. GC GC 343 344, paragraph a hneď 1. za tým 344 prvý odstavec. 344. 344. GC 344, veľký spor teda. Sister May? Yeah. No, there. Good. Um, Even the prophets, it should say. so it takes time. Mhm. Because my quote is online, so it takes time. Got it? Good. Even the prophets, Yes. yeah. Read that to us. Loud. Even the prophets who were favored with a special illumination of the Spirit did not fully comprehend the importance of the revelations committed to them. Ani proroci nemohli úplne pochopiť Božie zjavenia. S celou vážnosťou sa snažili porozumieť tomu, čo im Boh vo svojej You milosti paraphrase sentence chcel 1, nimi I'll oznámiť. paraphrase sentence 2. Fass du Satz 1 zusammen und dann fasse ich Satz 2 zusammen. The prophets, they get God shows the prophets the truth, and they cannot fully understand it. Boh dá prorokom pravdu a oni ju úplne nevedia pochopiť. Wahrheit, aber sie können sie nicht vollständig verstehen. What they meant Was sie meinen, would be understood after they died. wird erst To, nach čo ihrem oni Tod napísali, bude verstanden porozumené, And keď it would be zomreli. understood as the church would need that information. werden. Und es wird als solches verstanden werden, dass die Gemeinde ein Bedürfnis hat, diese Botschaften zu Teraz som verstehen. nerozumela. There's a phrase in English, it says, on a need-to-know basis. Da gibt es V angličtine je einen fráza, Ausdruck im že podľa toho, ako sú potreby, vtedy to dá Pán Boh pochopiť. wichtige Informationen, die du wissen musst. If you don't need it, we won't tell you. Keď to nepotrebuješ, nehovorím ti to. Also wenn du sie nicht brauchst, dann werden wir sie dir auch nicht erzählen. Okay, so we found a spirit prophecy quote for that. Also wir haben Na auf to jeden je Fall eine citát ducha starke prorockého. Geistesweissagung gefunden. So we've looked at two streams of information. Pozreli sme sa na Wir dva haben uns zdroje die zwei informácií. Informationsströme angesehen. People are given information and they don't fully understand everything. Menschen Ľudia werden dali Informationen informácie, gegeben, ktorým die plne verstehen nerozumejú, alles. teda dostali, Because we're in a fight pretože Da sme v wir uns boji in einem Kampf befinden, with Future for America, z FFA, mit Future for America, they complain oni sa beschweren stiažujú, sie sich, that we're stealing their information. že kradneme ich Material. informácie dass wir a materiál. ihre Informationen oder ihr Materialien entwenden. So because Elder Jeff wrote the Time of the End magazine, Pretože brat Jeff napísal časopis Času konca Die Zeit des Endes Zeitschrift geschrieben hat. and we say, I wonder what that magazine means. Und a my wir povieme, fragen uns no, nun, čo was to znamená? dieses Magazin bedeutet. What does he say? Was Čo sagt on er da? hovorí? Question is, what does it mean? Die Frage ist, was Čo to bedeutet. znamená? His answer is, Seine Odpoveď je, Antwort ist, anybody? The thunder will come at the time of the end. I wonder what this magazine means, and he would say what to us? ich My frage povieme, mich, was mňa bedeutet zaujíma, denn čo diese znamená tento Zeitschrift? časopis, Und a wer on nám sagt povie zu uns, čo. American and Pepsi. 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 American Pepsi. Okay, what did we just read, Sister May? Also, was, Čo sme was pred haben chvíľou wir čítali, jetzt May? eben erst Okay, yeah. gelesen?
I wonder what the magazine means. I don't know. Ich frage mich, was dieses Magazin bedeutet. He does not say that. I don't understand. He does not say Mal that. by povedať, ja tomu nerozumiem. What does he say? Čo on povie? No, he doesn't say that. Nie, on nehovorí, že ja tomu nerozumiem. They're asking me, Oni mňa sa pýtajú, what does the magazine mean? čo znamená ten časopis? And he heard that, On to počul and he said, a povedal, do you want to know what the magazine means? ak chcete vedieť, čo znamená ten časopis, Ask Parminder. No way. Dann fragt Parminder, nein, du musst es lesen. Talk to me. He says, talk to me. I wrote that. ja som to napísal, pýtajte sa mňa, ja vám to vysvetlím, čo to znamená. He says, I wrote it and I know what I meant. Ja som to napísal a viem, čo som tým myslel. Ich weiß, was ich damit aussagen wollte. Do you believe that? Glaubst du das? Veríme tomu? No. Nie. Nein. Because it says, Lebo tu sa píše, even prophets like Elder Jeff, že ani proroci ako brat Jeff they didn't fully comprehend what they were doing. plne nerozumeli, čo sami robili a aké posolstvo niesli. And he says he does. Ale on hovorí, že on tomu rozumie. So when we take his magazine Takže keď vezmeme ten jeho časopis and I say it means this, a ja poviem, znamená to toto, he says, how dare you? on povie, ako sa opovažuješ? Don't Tausche dare. dich. Wie kannst du denn? Wie tauschst du dich? You have no right. How dare you take my magazine and tell people what it means? Ako sa opovažuješ zobrať môj časopis a povedať ľuďom, čo znamená? Čo sa tým myslí? My magazine, I know what it Je means. to môj časopis, ja viem, čo som tým myslel. That's his argument, Taký má argument. which is against inspiration, against Ale spirit to je prophecy. proti inšpirácii a duchu prorockom. So I'm saying Ja hovorím, he wrote the magazine, že on napísal ten časopis, he's a prophet, on je prorok, but he doesn't know what he's writing. ale on sám nevie, čo píše. We will find out what he meant My pochopíme, čo on myslel from age to age od vekov ku vekom, as we need the instruction. keď budeme potrebovať to naučenie. Now, one of the foundational concepts in that magazine Jeden zo základných konceptov v tomto časopise it's about two visions. sú dve videnia. Those two visions are found in the book of Daniel. Nachádzame ich v knihe Daniel. Name me the two chapters. Ktoré sú tie dve kapitoly? Chapter 8. 8. Got 9, 11. 10 in the middle. 10. Okay, chapter 8. 10. kapitola. Which vision is this? Aké je to videnie? I was in the city of Shushan, V meste Sušan. and I went into a vision, and I was by Išiel som do videnia a bol som pri rieke Ulaj. chapter 10. 10. kapitola. Are you there, Brother Roland? Chapter 10. Roland? Good. Now where is he? A teraz je kde? Don't help him. Don't help him. Mm-hmm. No, Nicht der erste Vers in Daniel 10. just tell me where he is. Sag mir, Kde je Daniel? Danielovi Time period, the 10. location. nicht Myslím umiestnenie, kde sa nachádza. sondern den Ort. If you start at verse 1, you'll find it quickly. V prvom verši to rýchlo nájdeš, keď tam začneš čítať. Im 3. Jahr des Königs Pyrrhus. The third year of King Cyrus. I don't want to know when, I want to know geographically where. V 3. roku Círa, dobre, ale ja chcem vedieť geograficky, kde sa nachádza.
Am Strom Tigris. At the river Tigris. Good. First. the Pri rieke Germans did all the Tigris. work for us. Okay, die deutsche Bibel hat die Arbeit für uns schon gemacht. In the English, it's called Im Englischen V angličtine je to Verse 4. the Hiddekel. Hidekel. heißt der Fluss Hiddekel. It gives the Hebrew stroke Persian name. To je to It gives perský názov the tej original rieky, name. pôvodný názov. Yes. Also die englische Hiddekel. Bibel hat den ursprünglichen Namen, Called the Hiddekel. welcher der Hiddekel genannt wird. And the Hiddekel River is the Tigris. Und To je der Tigris. Hiddekel, der Hiddekel ist im Babylonischen der Tigris. So you have two visions. Takže máme dve videnia. The vision of the Ulai and the vision of the Hiddekel. Videnie Ulaj a Hidekel. Die Vision des Hiddekel. And if you go to the conclusion of the booklet, Keď prídeme k záveru tej knihy, tej brožúrky, before we move on, predtým ako pôjdeme ďalej, magazine, Also wenn man zur Schlussfolgerung der Zeitschrift geht, the conclusion ten záver die Schlussfolgerung of a document, oder die Dokumentu, Schlussfolgerung eines Dokuments, what's its purpose? aký je jeho zámer? What's the purpose of a conclusion? Aký je zámer záveru? Schlussfolgerung. Mr. Catherine, you know what the purpose of a conclusion is? Weißt du, Catherine, was der vieš? Zweck einer Schlussfolgerung ist? To show when something is finished. Aufzuzeigen, wenn etwas beendet ist, Ukázať, ein bisschen mehr. I'll give you a clue word. dám ti Gebt kľúčové ihr slovo, ein Schlüsselwort, Summarize. zusammenfassen. Purpose of zhrnutie. a conclusion is Der Sinn und Zweck einer Schlussfolgerung Zámer záveru je, keď robíme záver nejakého odstavcu, that's fine. I don't know how to say Brother it. Johnson, ähm, purpose of a conclusion. to summarize what you said. To summarize what you've zhrnúť said. to, čo bolo Der povedané. Sinn und Zweck ist, zusammenzufassen, was du gesagt hast. And in this movement, what would we call that? V tomto hnutí to nazývame ako Wie nennen? What would you call that? Ako by ste to nazvali? Meinst du, was wir die Zusammenfassung, wie wir die nennen würden? He said, On povedal, Jonathan said, to summarize what you've already said. zhrnúť to, čo bolo povedané. What do we call that? Nazývame to ako Repeat and enlarge. opakovanie a rozšírenie. So there's this repeat and enlarge technique. To je technika opakovania a rozšírenia. So if he concludes Čiže keď on with príde the k two záveru, rivers, that must be a summary of the whole document. že tu sú dve rieky, to je zhrnutie celého dokumentu. If you do a proper document, Ak urobíme taký poriadny dokument, it's in 3 parts. ktorý má 3 časti, Number 3 is called trojka je conclusion záver or summary. alebo zhrnutie, Number 2, 2, we'll call the body. to je hlavná časť Number 1, a 1 introduction. je úvod. What's the difference between the conclusion and the introduction? Aký je rozdiel medzi záverom a úvodom? What's the difference? Aký je rozdiel medzi nimi? No difference. Žiaden. 1 and 3 are the same. 1 a 3 sú to Agree isté. with that? Brother Roland? Roland? Ich meine, in dem Schluss ist ja offensichtlich dann, dass die Einleitung von einer Erklärung drin ist. Kannst du das anders zusammenfassen, bitte? Irgendwie? Wenn ich erst die Einleitung lese, So if I first read the introduction Ak najprv und čítam ich kann úvod den Punkt nicht kriegen, and I cannot get the point, weil er nicht a neviem, o offensichtlich čom ist, to je, it's not obvious, dann Lebo kann ich to ihn tam in nie der je zrejme. Zusammenfassung erkennen. then I can recognize it in the summary. potom to môžem Das ist der eine Punkt. vidieť v Aber zhrnutí. wenn ich sofort zur Zusammenfassung gehe, But if I go immediately to the summary, Ale Tam keď je ten pôjdem erste hneď Punkt do drin. zhrnutia, then the first point is included.
Tam potom tá prvá If časť you je read the zahrnutá. introduction Ak ty čítaš ten úvod and you don't understand what it's about, a nerozumieš, o čom to je, was es da geht, the author is a bad writer. ten autor je zlý písateľ. schlechter Schreiber. They failed in their job. Sie haben Neurobili poriadne tú prácu svoju. ihre Aufgabe verfehlt. The purpose of the introduction Zámer úvodu Der Einleitung is to tell the person what you're going to speak about. ist der je povedať, o čom budeme hovoriť. The purpose of the conclusion A záver, alebo zámer záveru is to tell people what you've just spoken about. je povedať, o čom sme hovorili. sagen, über was du gerade gesprochen hast. The introduction points to the body, Úvod nám ukazuje na tú hlavnú časť and the conclusion points to the body. a záver tiež. Schlussfolgerung zeigt auch auf den Hauptteil. So this is what you want to tell people. Das hier ist das, was du den Leuten sagen Toto je to, čo chceme This is povedať. a summary of this, Toto je zhrnutie toho Zusammenfassung dessen, and this is a a summary. toto je tiež zhrnutie. So you give two summaries Máme of what you're going to say. dve zhrnutia o tom, o čom je hlavná časť. was du sagen möchtest. Okay. So if I were to ask you, Keby som sa vás mal spýtať, first angel's message posolstvo prvého anjela equals Steht für je equals the third angel's message. posolstvo tretieho. die erste Engelsbotschaft ist gleich die dritte Engelsbotschaft. Summary, Zhrnutie, summary. zhrnutie. They're identical. Sú identické. Sie sind identisch. 1 equals 3. 1 rovná sa 3. The same thing. Je to jedna a tá istá vec. So in the conclusion, Takže v tom závere, In der Schlussfolgerung, if he's going to talk about these two rivers, keď on bude hovoriť o týchto dvoch riekach, Flüsse spricht, these two visions, dvoch videniach, in the conclusion, v závere, then he must have spoken about it in the body and the introduction. keď o tom hovorí v závere, muselo to byť aj v tej hlavnej časti, aj v úvode. in der Einleitung erwähnt haben. So the purpose of the magazine is what? Zámer celého časopisu je čo? Zeitschrift ist somit was? What title would have been a better title? Was wäre Aký by bol lepší nadpis? The story of two rivers. Dve rieky. zwei Flüssen? That would have been a better title, To by bol lepší nadpis. Besserer Titel gewesen. based upon the subject. Na základe tej Basiert témy. auf der Thematik, von der Thematik. Let's be careful. Das ist Buďme ein opatrní. wichtiges Sein. Point number 4. Štvrtý bod. You have the title and the theme. Máme názov a máme tému. Und das Thema. So the theme Téma of this book tejto knihy is not a threefold union, nie je trojité spojenectvo. Vereinigung. which is what he wants you to believe today. Das To je ist to, nämlich čo on das, chce, was aby er möchte, sme dass dnes du tomu heute verili. glaubst. The theme is what? Téma je čo? Um was geht es darin? Two rivers, Dve rieky. the Ulai and the Hiddekel. Ulaj a Hidekel. The title, Názov. you can give what you want. A good one Dobrý would be názov the time of the end, je čas konca, because it puts you in the correct place. lebo nás to umiestňuje na správne miesto. At the time of the end, V čase konca it's not a threefold union. to nie je trojité spojenectvo. At the time of the end, the title, Ten čas konca, ten názov, what do we know? čo vieme? You will get what, Čo dostaneme? Brother Arian? Sister May? Stream to information. Zwei Informationsströme. You'll get a message of truth, Dostaneme pravdivé posolstvo, Brother Roland. The seal was a mark. You get the seal, buď, All the mark. buď znamenia alebo pečať. depending on which river you will drink from. Závisí na tom, z ktorej rieky budeš piť. If you get the mark, Keď získáš it leads znamenie, to death. to vedie k smrti. If you get the seal, Ak dostaneš it pečať, leads to life. vedie to k životu. So you have two rivers Takže máme dve rieky, leading to two seas. ktoré vedú do dvoch morí. One sea is called what? Jedno sa nazýva čím?
The sea of glass. Sklenené more. And the other one, A druhé? lake of fire. Good. Ohnivé jazero. Lake of fire? Yep. Someone find the verse? Nájdete niekto ten verš? Got it? Yeah, he's go to 1920. Revelation 1920, the last part of the verse. Zjavenie 19:20. Okay. So Elder Jeff can argue that he knew what he was writing, Brat Jeff môže argumentovať, že on vie, čo on písal. and we don't have any right to steal his document and tell him what he meant. A my nemáme žiadne právo kradnúť jeho dokument a hovoriť, čo on tým myslel. And I say, A ja hovorím, no. nie. GC 344 GC 344, says even Elder Jeff, aj brat Jeff dokonca, who was favored with special light from God, ktorému bolo dané zvláštne svetlo od Boha, he didn't completely understand the importance of what he was writing. plne nerozumel dôležitosti toho, čo písal. He didn't fully understand the importance of the light that was given to him. Plne nerozumel dôležitosť svetla, ktorému bolo dané. The meaning of this document Význam tohto would be dokumentu understood later, mal byť porozumený step neskôr, by step, krok po kroku, as this church would need its instruction. ako táto cirkev potrebovala svoje naučenie. Yes, Poučenie z toho časopisu. instruction therein contained. Yeah. So there's two streams of information. Tieto dva zdroje informácií. I want us to pick up the point Chcem, aby sme pozreli na tú pointu, that Brother Roland made. ktorú urobil brat Roland. Purpose of the magazine Zámer toho časopisu is to decide je rozhodnúť, who has life, who has death, kto má život a kto má smrť. who has the seal and who has the mark. Kto má pečať a kto má znamenie. There are two messages, Sú to dve posolstvá, two streams of information. dva zdroje informácií. The Hidekel and the Ulai. Ulaj a Hidekel. One brings you to life, Jedna nás privádza k životu and one brings you to death, the lake of fire. a jedna k smrti. To je ohnivé That's the jazero. purpose of the magazine. To je zámer toho časopisu. And his position is, Jeho pozícia je, I've taken his document and I've manipulated it. že ja som zobral tento dokument a zmanipuloval ho. Remember, Pamätajte, this one here, toto tu, a leopard power. moc toho leoparda, He wants to tell people that I'm a Jesuit. on ľuďom hovorí, že ja som jezuita, He has evidence. má na to dôkazy What's his evidence? svoje, I destroy the meaning of his magazine. že ničím význam jeho časopisu. Brother Arian, Arian, ask Elder Jeff what's the purpose of his magazine. spýtaj sa brata Jeffa, aký je zámer jeho časopisu. And he says, A on hovorí,
Threefold union. Threefold union. Trojité spojenectvo. Seine Antwort ist, You ask Elder Tess, Spýtaj sa staršej what's Tess, the purpose of this magazine? aký je zámer tohto časopisu? And what does she say, Sister A Prorocká? ona hovorí, čo? Two streams of information, Dva zdroje informácií, two rivers, dve rieky. completely different understanding of the same magazine. Úplne iné porozumenie toho istého časopisu. So when all of this was done, Keď two toto streams, všetko sa stalo, tieto dva bolo spravené, two Americas, dve Ameriky, two dva papacies, zdroje, dve pápežstva. he knew it was a direct attack against his own On magazine. vedel, že to bol priamy útok na ten jeho časopis. And he resisted. A postavil sa na odpor. And so he has to find a way of combating what we teach. A musí teraz nájsť spôsob, ako protirečiť tomu, čo hovoríme. Yes. Ako na to útočiť. And that's what's caused this separation. To spôsobilo toto rozdelenie. Because we're attacking who and what he was. Pretože útočíme na to, kým on je a bol. Yes. Not a human, not him as Elder Jeff, but him as the first angel. Robíme útok na ňo ako na prvého anjela. Brother Carl, did you have a question? Sure. Threefold union. Sister May is what? Trojité spojenectvo May je čo? False prophet, dragon. Another one. Beast. The dragon, the beast, and the false prophet. es ist der Drache, Drak, šelma a falošný das prorok. Tier und der falsche Prophet. Brother Arian. Ah ja? Arian, Bible verse. Gib mir bitte dafür einen Bibelvers. Book. Buch, Revelation. Chapter. Offenbarung, kde sa to nachádza? Je to zjavenie Good. We're in Revelation 16, Offenbarung 16. 16. verse. Und Ktorý jetzt ein verš? Vers. 13. Revelation 16:13. Zjavenie 16.13. Dragon, beast, and false Drak, prophet. šelma a falošný prorok. Threefold union. Trojité spojenectvo. Any questions on this issue? Sú nejaké otázky ešte k tomuto? The importance of the two streams of information. Dôležitosť dvoch zdrojov informácií. This topic. Any questions on that? Nejaké otázky? Any questions on the argument or the fight about the Time of the End magazine? Nejaké otázky ohľadne toho argumentu o časopise Doby konca? The two alternative perspectives. Dve alternatívne perspektívy. You got there? Was it you introduced it yourself, or was it because of a question? Ich habe den ersten Teil vergessen. Was war deine Absicht davon? This two stream of information model that we have here. Model dvoch zdrojov informácií. People say Elder Tess invented it. Ľudia hovoria, že to vynašla sestra Tess. If you go to Alebo Daniel vymyslela. 8, Daniel 10, Keď pôjdeme do Daniela 8, Daniela 10, speaks about two visions, two rivers. tam sú dve videnia, dve rieky. Two visions, two rivers. Elder Jefferies magazine concludes by talking about whether you're going to go to the river of life or the river of death. Brat Jeff v tom časopise prichádza k záveru, že jedna cesta je rieka, ide do života a druhá do smrti. And if you conclude with that, Ak k tomu prídeme k that takému must mean the záveru, introduction is dealing with the same issue, to and znamená, therefore the body že is. aj úvod, aj hlavná časť sa musia toho týkať. You go to point 4. Keď pôjdeme do 4. bodu, The theme tá téma is two rivers. sú dve rieky.
But Elder Jeff says the theme is not that. Ale brat Jeff hovorí, že tá téma to nie je. He says, I wrote the book. I know what the theme was. On hovorí, ja som to napísal, ja viem, čo to bolo. Brother Carr, Great Controversy page. Karol, veľký spor. 344. Paragraph. Seite 344, One. Absatz, Good. Absatz 1. GC 344. 344 paragraph 1 says, 344, prvý Brother odstavec. Jonathan, The prophets in their time don't understand fully what the light that they were given. good. Proroci plne nerozumejú tomu svetlu, ktoré im bolo dané. I'm saying he doesn't know what he's writing. Ja hovorím, že on nevie, čo He píše. thinks he's writing about threefold union, but he's actually writing about two streams. On si myslí, že píše o trojtom spojenectve, ale píše o dvoch zdrojoch. When would we discover this? When would we discover this? Kedy my toto odhalíme? Step by step, Krok po kroku. as we need the information Keď to potrebujeme, tie informácie, that's contained in the magazine, ktoré sú v tom časopise, it would be revealed to us. vtedy nám to bude zjavené. So, two streams of information is given to this movement, Dva zdroje informácií sú dané tomuto hnutiu 2018 into 2019. 2018-2019. June 2019. V júni 2019 Sermon is done in front of him. bola spravená kázeň, kde on bol. Takes the magazine Tam sa berie ten časopis and quotes this, all of this that we've just spoken about. a cituje sa toto, o čom teraz hovoríme. He didn't say anything at the time, Vtedy nebol proti tomu, but he goes back to that sermon ale vracia sa k tejto kázni and says that was the point where the rebellion came into the open. a hovoril, to bol bod, kedy tá rebelia alebo zbúra začala byť otvorená. The hijacking of the movement, To unesenie, ukradnutie toho hnutia, his movement, jeho hnutia, his work. jeho diela. If you want to hijack that, you first have to hijack his document. A to najprv musíte, ak chcete ukradnúť hnutie, musíte ukradnúť jeho dokument. The first sermon he does Prvú kázeň, ktorú urobil, after the separation, po tomto rozdelení, date, kedy to bolo? no. Yeah? Day? No. September 7th. 7. septembra. What's the title of the subject? Aký je of názov this, presentation? tej kázne? We'll just go with Mother Angelica. Mama Angelika. Mother Angelica Mama Angelika is code word. je kodovací názov. Sister Catherine? Code words for what? Prečo? Alebo na čo? For the threefold union. Preto trojité spojenectvo. Brother Jonathan? Threefold union. Brat Jonathan, Going from the title. kto je v tom trojitom spojenectve? Don't say anything. I'll give you one of them. Dám ti jedno z Mother nich. Angelica. Mama Angelika. Neviem, čo máš na mysli. It's code word for threefold union. We're okay with that? Je to kodované slovo pre trojité spojenectvo. So what is the threefold union? A čo to je?
CNN, Mama Fox a mama Angelika. Okay, so he's going to turn the threefold union from the book Takže z tej knihy Trojité spojenectvo say that we deliberately hid Mother Angelica on to pretvorí a povie, že my sme skryli tú mamu Angeliku na schvál. Mother Angelica is code word To je kodovací názov for a papal media outlet. pre pápežský zdroj mediálny. Don't want to say it's not a newspaper, but it's all good. Is that a good word or not? Ja, es ist also eine Fernsehstation von mir aus. It's a television station. We'll call it television station, but it's a bit more, yeah. Television, Nie je to len newspaper, televízia, je to viac, sú to aj noviny. yeah. Es ist eine Medieneinrichtung. Outlet, it's the outlet he's not picking up. Zeitungen, Internet. Media news source. Informačný zdroj katolický. So he says we missed the papal one, On hovorí, že to pápežské sme vynechali and we just focus on the two, CNN and Fox. a zamerali sme sa len na tie dve, CNN a Fox. And what he refused to accept, To, čo odmieta prijať, September, October 2018, september, október 2018, that Fox and CNN Fox a CNN are both American. sú obe americké. He says they're not both American. A on hovorí, nie sú americké. He says On hovorí, Fox is American, Fox je americké, false prophet. falošný prorok. CNN CNN, is dragon, to je drak, to globalist, sú globalisti. not American. To nie je americké. I don't mean who owns it. I don't mean where it operates from. I don't mean that. Teraz tým nemyslím, že ako to funguje, kto to vlastní, kde sú sídlia. He says On hovorí, America is one, Amerika je jedna, not two, nie dve. not two parts, only one. Nemá dve časti, je to len jedna časť. So we were teaching My sme učili, America is two parts. že v Amerike sú dve časti. CNN, Fox. CNN, Fox. He said that's not correct. A on vraví, to nie je správne. America, Amerika Fox, agree. a Fox. CNN is global. CNN to sú Dragon. globalisti, to je drak. If you're going to do that, you're missing one. A jedno nám chýba, Papacy, pápežstvo, Mother Angelica. mama Angelika. So it's a complete rejection of the two streams. Je to odmietnutie tých dvoch zdrojov. It's a Catholic channel Je to katolický kanál, that was created by Mother Angelica. ktorý bol vytvorený mamou Angelikou. Call that a Catholic channel. June 2019, V júni 2019 he sees this as a public attack by us against his message, against the movement. vidí nás ako verejný útok na jeho hnutie a posolstvo. That was in June. To bolo v júni. By August, Do augusta separation is complete. už to rozdelenie bolo úplné. The first thing he wants to do, Prvé, čo chcel urobiť September the 7th, 7. septembra, is what? bolo čo? What's the first thing he wants to do? Prvú vec, ktorú chcel urobiť. What have we attacked? Na čo sme zaútočili? What's the first thing he wants to do? He wants to restore his magazine back to its proper place. Chce, aby ten jeho časopis zase dostal to svoje miesto. He wants to protect it, Chce ho ochrániť. put it back in its proper setting, Dať ho naspäť a správne ho umiestniť. which was what? To bolo čo? Threefold union. Trojité spojenectvo.
Our version, Naša verzia, he says, is a blasphemy, apostasy. I don't know how you describe it, but it's pure evil error. hovorí, že je rúhanie a odpadnutie, že je to úplný omyl. I want us to see that this issue is very straightforward and simple. Chcem, aby sme videli, že celý tento problém je veľmi jednoduchý. It might appear complicated, Môže to vyzerať komplikovane, but all this complication comes down to very simple concepts. ale toto prichádza k veľmi jednoduchým konceptom. 9a. 9a, You have death or you have life. buď život alebo smrť. It's not Nie je to the message and a vacuum. posolstvo a nič. It has to have an alternative. Musí to mať alternatívu. So what I wanted to show this morning, you won't be able to see it, To, čo som vám chcel dnes ukázať, vy to nebudete vidieť. but maybe the camera will pick it up. Možno na kamere. nicht sehen, aber vielleicht kann es die Kamera aufnehmen. Sure, I could send it. I hope it's. Yeah, I think it's legal to send it. To copy it, I mean. Okay, so I found this infographic. I don't know if the camera can zoom in. We'll post it. Ja som našla takúto grafiku. You can see it's red and blue, Je to červené a modré. and you can see it says left and right. Je to lavica a pravica. I know it's difficult to see from there. And what you can't see, it says this is a story of the United States. A tam sa píše, že toto je príbeh Spojených štátov. And there's a lot of information here. Je tu veľa informácií. It explains the United States on so many different levels, Vysvetľuje to Spojené štáty na mnohých úrovniach rôznych. different perspectives of two groups: Sú to rôzne perspektívy dvoch skupín. judicial, executive, all the two Súdnická, different exekutívna alternatives. a vždy sú tu tieto dve alternatívy. Rechtsebene oder der ausführenden Ebene. Views on the family, views on the adults, views on our belief systems. Familie, unser Glaubenssystem. Viera, rodina. Then Potom there's another one. je tu When I ďalšie. click it, you'll see it looks virtually the same. Keď to prekliknem, vyzerá to z diaľky rovnako. Not much difference. Není tu veľký rozdiel, But this one ale tento is about the world. je o svete. Two worldviews. Sú to dva svetové A left worldview svetonázory. and a right worldview. Lavičiari a pravičiari. And so I'm saying Ja hovorím, when you go to America, keď pôjdete do Ameriky, there are two distinct and separate worldviews. sú dva rozdielne svetonázory. Oddelené, odlišné. And that's exactly what we're teaching. To je presne to, čo my učíme. If you get an opportunity to look at these graphics, Keď budete mať čas sa na to pozrieť, it explains our message really well, I think. naozaj dobre to Confirms it. vysvetľuje naše posolstvo. Two worldviews, two messages, two streams Dva of svetové information. náhľady, dve posolstva, dva zdroje informácií. This issue about the threefold union, Tento problém s trojitým spojenectvom, it's not that it's error. nie že by to bola I nepravda. believe in Revelation 16:13 as well as other people, Ja verím v zjavenie 16, tak ako aj ostatní, but I don't think we've understood it clearly. ale myslím, že tomu jasne neporozumeli sme dobre. It's a very superficial understanding that we have, My máme len povrchné porozumenie and it leads to conspiracies. a vedie k rôznym konšpiráciám. And it's the reason it leads to conspiracies Neviem. is because we think the United States and the papacy are in a secret alliance
still. Dôvod, prečo to vedie ku konšpiráciám, je, že my si myslíme, že Spojené štáty a pápežstvo sú ešte stále v spojenectve. And therefore Nejakom we look tajnom. for answers where they don't actually even exist. A hľadáme odpovede tam, kde ani nie sú. Questions? Any questions? Nejaké otázky? So without going into the details of the threefold union, Bez toho, aby sme išli do detailov, it's basically the combination of three powers. trojité spojenectvo je kombinácia troch mocí. The papacy, Pápežstvo, the arch enemy of God, najväčší nepriateľ Boha, what people will call the Antichrist. ľudia ho nazývajú antikristom. This power, this church, needs a government or a state to assist it. This church or this Jeho power cirkev potrebuje needs a štát, government or a state to support it. potrebuje štát alebo vládu, aby ho podporovali, aby im pomohli. If it uses common sense, Používa zdravý it would rozum use the most powerful government. a používa tú najmocnejšiu vládu. The United States. Spojené štáty. But it's not content with just that part of the earth. It wants everything. Ale nie je spokojný len s tou časťou, chce všetko. So it's not just the United States phenomena, it becomes a worldwide phenomenon. Nie je to fenomén Spojených štátov, stane sa to celosvetové. So the threefold union Trojité spojenectvo, is the papal church pápežská cirkev, that connects with the United States ktorá sa prepája so Spojenými and štátmi then goes on to a wider stage, which is the whole of the world. a potom ide na takú širšiu scénu a to je celý svet. That's the dragon, the beast, and the false prophet. That's what the threefold union is about. To je drak, šelma a falošný prorok. O tom je to trojité spojenectvo. It's not to say that there's not truth in that. Nechceme povedať, že tam v tom nie je pravda. But the way we've modeled it is incorrect. Ale to, ako sme to vyformovali, nie je správne. Vymodelovali. Conceptualized. Because it needs to be conceptualized through the glasses of two streams. Musíme sa na to pozrieť v kontexte tých dvoch zdrojov. And people have not done that in the A past. toto sme neurobili v minulosti. Those questions, we'll close with prayer. Poďme sa pomodliť. Brother Carl? Let's pray. Heavenly Father, we thank you. Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti. We pray for continued guidance. Modlíme sa za Tvoje vedenie. Please bless us. Prosím, požehnaj nám. Help us to have a clearer understanding of the issues that confront us. Pomôž, aby sme mali jasnejšie porozumenie problémov, ktoré sú pred nami. Lord, each of us who are bowing down hearing this prayer, Pane, každý z nás, kto sa tu skláňa na modlitbe, may we ask one question. nech sa pýtame, We may be in this movement, možno sme v tomto but hnutí, do we still hold on to old, incorrect views? ale či sa stále nedržíme nesprávnych názorov. Do we see the world from a threefold union perspective Vidíme svet z perspektívy trojitého spojenectva or from two streams of information alebo z perspective? perspektívy dvoch zdrojov informácií. This is the question that we ask. Toto sa pýtame, Pane, The question we ask you Teba, to show us what's in our hearts aby si nám ukázal, čo je v našom srdci. as we examine ourselves Keď budeme to skúmať see sami whether seba, or not we're in the faith či sme alebo nie sme vo viere,
Be honest and truthful with us, Father, Prosím, Pane, buď k nám pravdivý, however painful it might be. aj keď to bude bolestivé. In Jesus' name. V mene Ježiša. Amen. Amen.